On behalf of the Lifehouse Church staff, we'd like to extend our gratitude to those that have chosen to give despite the recent circumstances. Know that your giving has played a big part in how we can continue to spread the message of the gospel. We have 2 ways to give at our church. The first is through the Tithely app. You can simply search for Lifehouse Church. The second is the text to give number displayed on the screen. Our prayer is that God would honor your faithfulness and know that you are making a difference. Now let's get ready for the word. God bless you, church. Dios le bendiga, iglesia. My name is Angel Rosado, Su nombre es Ángel Rosado. and I am the youth pastor at Lifehouse Church. Y él es el pastor de jóvenes a Lifehouse Church. And today I have the privilege Y hoy tengo el privilegio and the honor y el honor to bring you the word. de traerte la palabra. So in this time, So, en este tiempo, I know it's been probably for some people it's been very rough, sabemos que para algunas personas ha sido difícil. but I want to bring you a word Pero yo quiero traerles una palabra that God gives us at a very specific time que Dios nos da un tiempo específico in the Bible in Jesus' life. en la Biblia, en la vida de Jesús. So if you guys have your phones or your Bibles with you, So, si tienen su Biblia, su teléfono con please ustedes, join with me in Mark 4. por favor, únanse conmigo en Marcos capítulo 4. Mark chapter 4 Marcos capítulo 4. verses 35 through 41. Versículos del 35 al 41. So I'm going to read it in English and it'll be there in Spanish for you. Él lo va a leer en español, en inglés, perdone, y usted lo puede buscar en español en su casa. So it says, on that day, when evening came, he said to them, let us go over to the other side. Leaving the crowd, they took him along with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. And there arose a fierce gale of wind, and the waves were breaking over the boat, so much that the boat was already filling up. Jesus himself was in the stern asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Verse 39, and he got up and rebuked the wind, and he said to the sea, Hush, be still. And the wind died down, and it became perfectly calm. And he said to them, why are you afraid? Do you still have no faith? They became very much afraid and said to one another, who then is this, that even the wind and the sea obey him? So I really want to bring you this word So, yo quiero traerte esta palabra because we're living in a time porque estamos viviendo en un tiempo where there's a lot of chaos, en el cual hay mucho caos. where there is clearly a very big problem going on around the world. Claramente hay un problema grande. And so Jesus So, Jesús, brings us this timely word in the Bible Él nos trae esta palabra a tiempo en la Biblia. because maybe whatever storm he was going through, Porque quizás la tormenta que él estaba pasando, maybe you also feel like you're going through a storm. quizás también tú piensas que estás pasando por una tormenta. Maybe your storm isn't necessarily the coronavirus, Quizás tu tormenta no es necesariamente el coronavirus, but maybe your storm is the fact that you got laid off at your job, pero tu tormenta es el hecho de que te botaron del trabajo, or maybe you feel home alone, o estás en tu casa solo, feeling depressed, te sientes deprimido or very anxious because of this time. o bien ansioso por este tiempo. And so I want you to know So, yo quiero que tú sepas that in the middle of the storm, que en el medio de la tormenta, the devil always tries to lie to us. el diablo siempre trata de mentir. And he did the same thing with the disciples. Y él hizo lo mismo con los The discípulos. disciples went to Jesus Los discípulos fueron a Jesús and questioned him, y ellos le preguntaron, do you even care? ¿ni siquiera te importa? And sometimes we may feel like that, like, man, Jesus, where are you? Y a veces nos sentimos así, Jesús, ¿dónde tú estás? God, where are you? Dios, ¿dónde tú estás? I feel like you're not here with me right now. Yo siento que no estás aquí conmigo. And you feel like you're going through this storm Y alone. tú te sientes que estás pasando por Through esta this tormenta chaos solo, alone. por este caos solo. And I want to remind Y you yo quiero acordarte that Jesus is still there. que Jesús todavía está ahí. He still cares. Él todavía tú le But are importas. you putting your faith into Pero practice? estás tú poniendo tu fe en práctica. So I want to break this story down. So, yo quiero romper esta historia. First, we have Jesus, Primero tenemos a Jesús, who just finished preaching faith quien había acabado de predicar de la to fe the people. a la gente. And then he decides to go across the Y waters. después él decide pasar por el agua.
And so when he's going across the waters, So, cuando él está cruzando el agua, he decides to take a nap. él decide tomarse una siesta. But why? Everything Jesus did was purposeful. Todo lo que Jesús hizo fue a propósito. Because he knew where he was taking his disciples. Porque él sabía dónde estaba llevando a su pueblo. Everything that's going on in your life Todo lo que está pasando en is tu vida purposeful. es a propósito. Because God knows where he's taking you in Porque your Dios life. sabe dónde te está llevando en tu vida. And so he's there in the moment, So, ellos están en ese momento and it's nighttime, y es de noche and they're on the Sea of y Galilee. ellos están en el mar de Galilea. And if you study a little bit about the Sea of Y, Galilee, y si tú estudias un poco del mar de it is Galilea, it's a sea where there's a lot of violent storms es un mar en el cual hay muchas tormentas violentas and a lot of violent wind. y mucho viento violento. But what surprised me the most Pero lo que me sorprendió más was the fact that the disciples, era el hecho que los discípulos, where they came from, de donde ellos acababan they de were salir, fishermen, ellos eran pescadores, always fishing in the Sea of Galilee. siempre pescando en el mar de Galilea. And so you would think that they're accustomed to the storm. So, tú piensas que ellos están acostumbrados a la tormenta. You would think that they were accustomed to fighting against those Tú violent pensarías storms que in the ellos sea. están acostumbrados a pelear con esas tormentas violentas. But in that moment, they act out in fear. Pero en ese momento ellos actuaron con miedo. And I can't help think what was going through their mind. Y yo me imagino lo que estaba pasando por su Like, man, mente. Jesus, I sacrificed everything for you. Decían, Jesús, yo sacrifiqué todo por ti. And now we're about to get consumed by the very thing we sacrificed. Y ahora vamos a ser consumidos por aquello que sacrificamos. Why did you take us back to this? ¿Por qué me llevaste a esto otra vez? And maybe you're feeling that same way in this very moment. Y quizás te sientes así mismo en este momento. It's like, man, Jesus, I decided to follow you Es Jesús, yo decidí seguirte. because I went through a situation in my Porque life yo pasé por una situación en mi vida that I got laid off and I couldn't find an answer. de que me despidieron y no pude Or I was contar so con una depressed contestación, o that I estaba tan couldn't deprimido find an answer. que no pude encontrar contestación. And so I decided to go to you for the So, answer. decidí ir a donde ti por la So respuesta. why did you take me back? So, ¿por qué me llevaste otra To vez this a ese position? lugar, a esa posición? I sacrificed myself for you. Yo me sacrifiqué por ti. And what we need to Y understand lo que tenemos que entender is that what Jesus wanted to do in that es moment que lo que Jesús quería hacer en ese momento was show them that that faith you had in that time era mostrarle que esa fe que tenías en ese momento was the same faith you needed to have all the time. era la misma fe que necesitabas todo el tiempo. Because the devil will always attack Porque el you diablo siempre te va a atacar. and he will never stop Y attacking you. nunca te va a dejar de atacar. And he will come back with the same y same thing, él va a volver con lo mismo. but sometimes even greater. Y a veces aún mayor. So how are you responding to the storm? So, como tú estás respondiendo Are a you la tormenta, responding with fear like the ¿estás disciples? respondiendo con miedo como los discípulos? Or are you responding with faith? ¿O estás respondiendo con fe? I don't think it's a coincidence Yo no creo que es coincidencia that right beforehand de que antes Jesus was teaching about faith Jesús estaba enseñando de la fe. because he knew Porque él sabía that his people needed to be que prepared. sus discípulos tenían que estar preparados. He knew Él sabía that they had to be ready for what was to que come. ellos tenían que estar preparados para lo que iba a venir. And for many years, God has been speaking. Y por muchos años Dios ha estado hablando. Maybe he's been speaking to your Quizás family. está hablando a tu familia. Maybe you're a young person and he was speaking to your life. Quizás eres joven y él te ha estado hablando And you just weren't giving him the y attention. no le estabas prestando Or you atención. weren't having that proper encounter with O God. no tenías ese encuentro But con he's Dios. been speaking. Pero él ha estado hablando. And we just didn't heed to his Y words. solamente es que no cedimos a su But he palabra. spoke to the disciples about faith Pero él les habló a los discípulos de la fe. and then took them through the test of faith. Y los pasó por la prueba de la prueba de su fe. And right now, Y ahora mismo, you're probably going through a test of faith. quizás estás pasando por una prueba de fe. You're probably right now being tested more than you ever felt you could sustain. Quizás estás siendo probado aún más de lo que pensabas que ibas a And God is sostener. just wondering, Y Dios está how would you preguntando, respond? ¿cómo tú vas a responder? How will you respond in ¿Cómo that tú time? vas a responder en ese momento? And I want to break down something for you. Y yo quiero romper algo, simplificar algo para ti. Right now, there's a lot of chaos. Ahora mismo hay mucho caos. And it may feel like, man, this chaos is something that I shouldn't deal with. Y se siente este caos algo que no necesito en mi vida. And I'm
not speaking just about the coronavirus. Maybe it's something a bit more personal. Y no estoy hablando solamente del coronavirus, pero quizás algo más personal. This chaos, I want you to Yo understand quiero que tú entiendas que este caos, that when God brings que chaos, cuando Dios trae caos, like we see in this Bible como story, nosotros vemos en esta historia bíblica, God will always bring grace. Dios siempre va a traer gracia. And not just long ago, we had Easter. Y hace poco tuvimos la Pascua. And you can see that story at some time being chaotic. Y vimos que esa historia quizás en algún momento fue caótica. But then God brought grace. Pero Dios trajo gracia. And He brought it on the cross. Y Él la trajo en la cruz. And in your story, Y en tu historia, there may be chaos. quizás hay caos. But God is ready to bring grace. Pero Dios está dispuesto a traer And that gracia. grace is His love. Y esa gracia es su amor. And from that love Y de ese amor is where miracles come. es donde los Is where milagros revivals come. es donde viene el avivamiento. Maybe you've been asking that for your family to be revived again. Quizás has pedido que tu familia reviva otra vez. Maybe you've been asking for your own self to be revived again. Quizás estás pidiendo que tú mismo revivas otra And vez. so take this time So, toma este and momento remember that there is grace. y acuérdate que hay gracia. That Jesus is still Que there. Jesús todavía That está He ahí. still Que cares. todavía Él tú le importas. And what's beautiful is that this chaos Y lo que es hermoso es que este caos is the breeding ground es la tierra fértil for revival. para el avivamiento. And so right now, So, ahora mismo, before God brings revival to the church, antes de que Dios traiga avivamiento a la God is iglesia, bringing revival in your Dios house. está trayendo avivamiento en tu God is casa. bringing revival in your life. Está trayendo avivamiento en tu God is vida. hearing your prayers about your children. Él está escuchando tus oraciones God por is tus bringing hijos, revival to your children. trayendo avivamiento Maybe a you're tus struggling hijos. with school. Quizás tienen dificultad Maybe con la escuela. you are struggling with your finances. Quizás tienes dificultad con tus finanzas. Maybe there is depression that is Quizás hitting you hay more and more. depresión que te está dando más y más. Or suicide is hitting you more and O more. el suicidio te está dando más Or y even más. speaking to my young people, maybe there is pornography that is hitting you more and more. O hablando a los jóvenes, quizás hay pornografía que te está dando más y más. God is there. Dios está ahí. Don't let the devil lie to you No permitas que el diablo te to think mienta, that God doesn't care. que te haga pensar que tú no le importas. No, a God Dios. is ready to perform a No, miracle. Dios está listo para hacer un The milagro. only reason God brings a test is so there can be a testimony. La única razón por la que Dios trae una prueba es para que haya un The testimonio. only reason God brings a mess is so He can bring a message. La única razón por la cual Dios trae un desastre es para que Él dé un mensaje. So this time, So, este tiempo, although it's hard to hear, aunque es difícil de escuchar, this time is necessary. este tiempo es So necesario. open your hearts to So, Christ. ábrele tu corazón a Cristo. So once we have the disciples and they're acting out of fear and they're scared, So, tenemos a los discípulos que están hablando actuando por miedo. they wake Jesus up Ellos levantan a Jesús and they say, Master. y ellos dicen, Maestro. They're clearly seeing this storm going on Ellos están viendo la tormenta que está sucediendo and they're looking for a resolution from y están Jesus. buscando una respuesta de Jesús. And what I love is the fact that Jesus didn't respond directly to them at that moment. Y lo que me encanta es que Jesús no les respondió directamente a ellos en ese momento. He went out Él He salió, looked at the storm. Él miró a la tormenta and he said, Be still y él dijo, calma and be quiet. y calla. And so in that moment, So, en ese momento, then Jesus says to them, Jesús les dice, Where is your faith? Do ¿dónde you está not tu have fe? faith? ¿No tienes fe? After Jesus had just finished preaching to them about the mustard seed, Después que Jesús le había predicado de la semilla de mostaza, he said, Where is your faith? él dice, ¿dónde está tu fe? Why in that moment do you think the disciples didn't act out in faith? ¿Por qué en ese momento crees que los discípulos no actuaron? When they en fe? saw face to face Jesus Cuando preaching ellos there, vieron cara a cara a Jesús predicar, I believe yo creo that the reason that they acted out in fear que la razón por la cual actuaron en miedo was because they had a time with the Lord, era porque tenían un tiempo con el Señor, but they didn't have a real exchange with the Lord. pero no tenían un intercambio con el Señor. So it may be just similar to what we're living through. So, quizás es similar a lo que estamos viviendo. Maybe you're reading your word Quizás estás leyendo la and you're palabra praying, y estás orando. and I encourage you to keep Y praying yo te exhorto a que and sigas
sigas keep orando, reading your word. y sigas leyendo la palabra. But is there truly being an intimacy with the Lord? Pero verdaderamente estás teniendo Is your intimidad heart con Dios. really open to God? En verdad tu corazón está abierto a Dios. Maybe you're doing these things Quizás estás haciendo estas cosas only because you knew you needed God in this time. solamente porque sabías que necesitabas a Dios en este momento. Only because you knew you needed an answer. Porque sabías que necesitabas una contestación. But God is not something that you just use for temporary. He's not a tool. Pero Dios no es una herramienta que usamos solamente And I believe a that veces. Jesus was trying to teach it to the disciples Yo in creo that que time. Jesús le estaba tratando de enseñar a los discípulos en ese momento. Whereas my faith ¿Dónde está tu fe? is just not something O mi fe no es solamente algo that you can use in certain moments where you want. que tú puedes usar en ciertos No, momentos you cuando live quieres. out in faith. No, tú vives por fe. Because any troubling time can Porque come. cualquier momento fuerte puede venir. Just because we're going through this epidemic right now, Solamente porque estamos pasando por esta pandemia. it doesn't mean that after this, No quiere decir que después de esto the enemy won't stop attacking. el enemigo va a parar de atacar. And we see it in the word. Y lo vemos en la So palabra. after Jesus calms the storm, So, después que Jesús calma la and I tormenta, didn't read this portion, but the story right after, la historia dice después when they land, que cuando ellos llegan a la tierra, they encounter this man named, that the Bible describes was possessed by legion. ellos encuentran a el endemoniado Gadareno. So now Jesus taught them about faith. So, Jesús les enseña de la fe. He puts them through the Él los test. pone por la prueba. And now he's having them try to act out their faith. Y ahora Él está haciendo que ellos actúen por But su this fe. is the beautiful part about Pero esta that. es la parte hermosa. Is that maybe you've messed up in this time. Es que quizás tú te caíste And en maybe este you tiempo. feel like, man, Jesus can't use me Y then. quizás te sientes que Jesús no te puede usar. Oh God, maybe I've done too much bad. Quizás he hecho muchas cosas malas. I've done too much wrong. He hecho muchas cosas malas. And you feel like you've embraced Y chaos now. sientes que tú eres quien está abrazando el But caos ahora. that's what Jesus stands for. Pero para eso está Jesús. Jesus was the grace for the disciples in the storm. Jesús fue la gracia para los discípulos en la tormenta. And not long after that, Y después de eso, he trusted them Él les confió to be able to do the task. para que pudieran And hacer put lo their que faith tenían in que hacer action. y poner su fe en acción. It's simple. Es simple. Maybe where you're at right now, Quizás donde estás ahora mismo, you need to understand tienes que entender that maybe you have messed up que quizás has fallado and you feel like you can't work for the Father y anymore. quizás no puedes trabajar para el Padre. Or you feel like you can't do anything to put your faith in O action. quizás no puedes hacer nada para poner tu fe en acción. But Jesus said, Pero Jesús dice, I am there. yo estoy ahí. There where you're at, Jesus is Ahí donde ready tú estás, Jesús está to listo give you another chance, para darte otra to oportunidad, extend his hand para out, extender su mano, give you grace, para darte gracia, so you can put your faith in action. para que tú puedas poner tu fe en acción. So what I love was that Jesus said, Solo que amo es que Jesús dijo, be still calma to the storm, a la tormenta. because he stood in the gap for the disciples. Porque Él se paró en la brecha por los Maybe discípulos. you've been acting out of fear, Quizás has estado actuando por el but miedo. Jesus is willing to stand in the gap for you. Pero Jesús está dispuesto a pararse en la, And tell your brecha storm por ti y decirle a tu tormenta, to be still, calma, to be still. calma. So whatever storm you're going through, So cualquier tormenta que estés trust pasando, in God, confía en Dios, because he'll trust in you. porque Él va a confiar He'll en give ti. you what you need to Él lead te your va a dar family. lo que necesitas para liderar a tu familia. Youth, he'll give you what you need to lead against your temptations, Joven, Él te va a dar lo que necesitas para liderar en contra to de tu lead tentación, against your anxiety, para liderar en contra de tu to lead ansiedad, against your en depression, contra de tu depresión, to lead against your anger. en contra de tu enojo. That's what Jesus is willing to do for Eso you es lo que Jesús está dispuesto a hacer por ti and to do for me. y hacer por mí. We all make mistakes, Todos cometemos errores and we all fall short of the glory of y God. todos somos destituidos de la gloria de But Dios. Jesus says Pero Jesús in the dice, book of Psalms, King David says in the book of Psalms, o David dice en el libro de and Salmos, he's speaking for the Lord, y él está hablando por el Señor, and he writes, y él escribe, be still estar quieto and know that I am God. y reconocer que yo soy Dios. Be still Estar quietos and know that I y reconocer que am yo God. soy Dios. In other words, whatever you're going through, En otras palabras, cualquier cosa que estés pasando, I am God. I'm greater than it. yo soy más grande y soy I'm más greater grande que than your eso. situation. Soy más grande que tu situación. Jesus
taught the disciples about faith. Jesús le enseñó a los discípulos de la fe Then he tested them on their faith. y después los probó por su fe. And even though they messed up, Y aunque ellos fallaron, they put their trust in the Lord ellos eventually. pusieron su confianza en el Señor And eventualmente. that exchange happened Y ese intercambio sucedió because of grace. por la gracia. And the Lord trusted the disciples. Y el Señor le confió a los discípulos. The Lord is trusting you. El Señor te está He's confiando. put you in this Él te position. está poniendo en esta posición. He's brought together families that maybe were once divided. Él está uniendo familias que quizás estaban divididas. And He's put you in this Y position Él te ha puesto en esta posición so you can lead your house. para que tú puedas liderar tu Maybe hogar. you're a parent and you see your kids not going or doing the things correctly. Quizás eres padre y estás viendo que tus hijos no están haciendo las cosas bien. God is willing to give you the grace and the tools. Dios está dispuesto a darte la gracia y la herramienta. Maybe you're a young person and you see your family is broken. Quizás eres joven y ves que tu familia está rota. God will give you the grace Dios te va a dar la to gracia get your family through the storm. para que tu familia pase por esta Let Him tormenta. use you. Deja que Él te use. Let Him reach out to you. Deja que Él te alcance. And remember Y acuérdate that God is with you. que Dios está contigo. Remember Acuérdate that God is there for que you. Dios está ahí por ti. And this chaos Y este caos was only meant to breed revival. solamente fue para que un avivamiento nazca. So remember So to acuérdate be still que estés quieto and know that God is there y with you. sepas que Dios está ahí contigo. So in this time, So en este momento I want you to take some time out yo quiero que tú tomes un tiempo to just gather your family, para unir a tu familia, pray together, para que oren, worship together, para que adoren juntos. worship the King of Kings, Adoren al Rey de Reyes. worship the name above all names, Adoren al nombre sobre todo nombre. and don't let this time go in Y vain. no permitas que este tiempo sea en vano. Jesus is there where you're Jesús at, está ahí donde tú and estás. He is ready. Y Él está listo. He is ready to extend Él His está love. listo para extender He su is amor. ready to extend Él His está grace. listo para extender su gracia. Now it's time for you Es tiempo para que to tú, not act out in fear anymore, que no actúes por miedo, but act out in faith. sino que actúes por fe. God bless you. Dios te bendiga.